यशुआ बार यूसुफ गोटे लोकंक ना यशुआ बार यूसुफ जी ख्रिस्टियन कम्युनिटी जहाँ को जीशु बोली कहती ना कौन यशुआ बार यूसुफ तो ख्रिस्टियन धर्म सी है सारथी बाबा से ख्रिस्टियन धर्म से किसी गोटे धर्म ना से गोटे लोक जी गोटे हाथ सफाई वाला जादूगर बुझे हाथ सफाई वाला जादूगर जहाँ को पछरे किसी लोक गोटे पीआर से पढ़ा लिखा एजुकेशन नाला गोटे से हिसाब से जहाँ होता सहीटा गोटे आज गोटे जमी सारथी बाबा बहुत सारा भक्त अच्छा तो भी अच्छा भक्त सेमितिका कथा भंड बाबा। अरे मूर्ख पंडित कोड़ी देखिलु तू केमिति जानिलु तू से बारजीसु किए आउ जीसु किए कोठी कोठी देखा गला तते मु तते कहिबी मूर्ख पंडित पवित्र बाइबल रे लेखाई नूतन नियम रे प्रेरित पुस्तक तार 13 अध्याय 6 रु 12 पर्यंत तते पढ़िकी शुणेबी मूर्ख पंडित शुणे। पुणी सेमाने समस्त द्वीप परिभ्रमण करी पाप सहर को आसी जड़े मायावी भंड भाववादी को देखिले से जड़े जिहुदी आउ ताहार नाम बरजीसु से शासनकर्ता सेर्गिय पाउलंको सांगरे थिला। सेही शासनकर्ता जड़े बुद्धिमान व्यक्ति से बर्नबा और पाउलंकु आपना निकट को डाकी ईश्वरंक वाक्य शुणा इच्छा कले। से जेतेबेले जीशु ख्रीष्टंक विषय रे ग्रामे ग्रामे नगरे नगरे बुली बुली प्रचार कले सेतेबेले जड़े मायावी लोक को देखा पाइले तू परी जड़े मायावी व्यक्ति को देखा पाइले। से कौन कले ना जो माने जीशु ख्रीष्टंक नाम रे विश्वास करथिले आउ जो सेर्गियो नामक जड़े शासनकर्ता थिले से बुद्धिमान व्यक्ति बोली लेखाई से मध्य पाउल आउ बर्नबांकु डाकिकी जीशुंकर वाक्य बा ईश्वरंक वाक्य शुणिबा पाई चेष्टा करथिले माने से जीशुंक ठारे विश्वास करथिले किंतु ए बारजीसु तपी मिश्रंक सम्मानर जड़े व्यक्ति वर्तमान तपी मिश्र देखिले जहा सही बारजीसु देखिले ताहा। बारजीसु जो माने जीशुंक ठारे विश्वास करथिले सेमानंकर विश्वास भांगी देइकिरी जीशुंक विरुद्ध रे कथा कहूथिले। एबे वर्तमान जो तपी अछि से मध्य जीशुंक ठारे विश्वास करिबा लोकमानंक विरुद्ध रे जेमिति कथा कहूची ए बारजीसु मध्य सेही परी जीशुंक विरुद्ध रे कथा कहिला। जीशुंक शिष्य मानंक बा जीशुंक नाम रे जो माने विश्वास करथिले से मानंकु से विरुद्ध करथिला ए बारजीसु ए जीशु नथिले ए जणे बारजीसु। जीशु हेउचंती समग्र जगतर त्राणकर्ता सृष्टिकर्ता रक्षाकर्ता तपी मिश्रंक बळी जणे पापी लोकंकु उद्धार करिबा पा जीशु ख्रीष्ट से बारजीसु नहंती से जीशु ख्रीष्ट किंतु ए बारजीसु जणे तपी मिश्रंक भली गोटे मायावी लोकटा। ए बारजीसु किए बारजीसु जीशु ख्रीष्ट नहंती किंतु जीशु ख्रीष्टंकर शत्रु। ए बारजीसु आउ तपी मिश्र एक प्रकारर व्यक्ति। सेतेबेले से बारजीसु नाम रे जन्म नहीं थिले किंतु वर्तमान से बारजीसु ही तपी मिश्र नाम रे जन्म नेले। जेमिति कि राम पर आउ कृष्ण अवतार नहीं थिले सेमिति ए बारजीसु एबे तपी मिश्र नाम रे से गोटे जन्म नहीं चंती किंतु सेही मायावी अल्लीमा अनुवाद कले एही नामर अर्थ मायावी। सेही शासनकर्ता को विश्वासरो विमुख करिबा चेष्टारे सेमानंकर प्रतिरोध करिबा को लागिला। मात्र साउल जाहाकू पाउल मध्य कहंती पवित्र आत्मारे पूर्ण होई ताहाकू निरीक्षण करी कहिले आरे समस्त प्रकार छल और मंदतारे परिपूर्ण आउ समस्त प्रकार धार्मिकतार शत्रु शयतानर संतान तुम्भे प्रभुंकर सरल पथ को वक्र करने कि क्यांत हेब नाही। आओ एबे देख प्रभुंकर हस्त तुम्भ उपरे रहीअछि तुम्भे अंध होई केतेक समय पर्यंत सूर्य देखिब नाही
ସେହି କ୍ଷଣି କୁହୁଡ଼ି ଓ ଅନ୍ଧାର ତାହାକୁ ଗୋଢ଼ାଇ ପକାଇଲା। ତେଣୁ ତାହାକୁ ହାତ ଧରି ବାଟ କଢ଼ାଇବା ନିମନ୍ତେ ସେ ଏଣେ ତେଣେ ଦରାଣ୍ଡି ଲୋକ ଖୋଜିବାକୁ ଲାଗିଲା। ବୁଝିପାରିଲେ କ'ଣ ଲେଖା ହେଇଛି? ଏଠାରେ ଏ ଯେଉଁ ବର୍ଜିସୁ ନାମରେ ଜଣେ ବ୍ୟକ୍ତି, ଏ ତପି ମିଶ୍ର କ'ଣ କହୁଛି? ଏ ବର୍ଜିସୁ ଜଣେ ଭଣ୍ଡ ଭାବବାଦୀ। ଏ ଭଣ୍ଡ ଭାବବାଦୀ ବର୍ଜିସୁ ସହିତ ଯୀଶୁ ଖ୍ରୀଷ୍ଟଙ୍କର ତୁଳନା କଲେ। ମାନେ ଏ ଯିଏକି ବର୍ଜିସୁ, ଏ ବର୍ଜିସକୁ ଖ୍ରୀଷ୍ଟିଆନ ଲୋକମାନେ ଯୀଶୁ ଖ୍ରୀଷ୍ଟ ବୋଲି ମାନୁଛନ୍ତି ବୋଲି ସେ କହୁଛନ୍ତି। କିନ୍ତୁ ମୂର୍ଖ ପଣ୍ଡିତ, ବୁଝିପାରିଲୁ, ବର୍ଜିସୁ ଅଲଗା ବ୍ୟକ୍ତି ଥିଲେ। ସେ ଯିହୁଦୀ ଲୋକ ଆଉ ସେ ଭଣ୍ଡ। ଆଉ ଲେଖା ହେଇଛି ସେ ଯୀଶୁ ଖ୍ରୀଷ୍ଟଙ୍କ ନାମରେ ବିଶ୍ୱାସ କରିବା ଲୋକମାନଙ୍କୁ ଘୃଣା କରିଥିଲେ। ଯେମିତିକି ତୁ ଏବେ ଖ୍ରୀଷ୍ଟିଆନ ଲୋକମାନଙ୍କୁ ଘୃଣା କରୁଛୁ, ବିଶ୍ୱାସୀମାନଙ୍କର ବିଶ୍ୱାସକୁ ଭାଙ୍ଗିବା ପାଇଁ ଏତେ ଚଞ୍ଚଳ ହେଇଯାଉଛୁ, ସେ ବ୍ୟକ୍ତି ମଧ୍ୟ ତୋ ପରି ଥିଲା। କହିବାକୁ ଗଲେ ସେହି ସମୟରେ ସେ ବର୍ଜିସୁ ଥିଲେ, କିନ୍ତୁ ବର୍ତ୍ତମାନ ସେହି ବର୍ଜିସୁ ତପି ମିଶ୍ର ନାମରେ ସେ ଜନ୍ମ ନେଇଛନ୍ତି। ଯେମିତିକି ଶ୍ରୀରାମଙ୍କର ଅବତାର ଶ୍ରୀକୃଷ୍ଣ ନାମରେ ଆଉ ଜନ୍ମ ନେଇଛନ୍ତି, ସେମିତି ଗୋଟିଏ ଅବତାର ବର୍ଜିସୁର ଅବତାର ବର୍ତ୍ତମାନ ତପି ମିଶ୍ର। ଏଥିପାଇଁ ବର୍ଜିସୁଙ୍କର ଯେମିତି କାମ ଥିଲା, ସେହିପରି ବର୍ତ୍ତମାନ ତପି ମିଶ୍ରଙ୍କ ଠାରେ ମଧ୍ୟ ଦେଖାଯାଉଛି। କାରଣ ବର୍ଜିସୁଙ୍କ ଠାରେ ଯେଉଁ ଆତ୍ମା ଥିଲା, ସେହି ଦୁଷ୍ଟ ଆତ୍ମା ଏ ତପି ମିଶ୍ରଙ୍କ ହୃଦୟରେ ଅଛି, ସେ କାମ କରୁଛି। ଏଥିପାଇଁ ଏଠାରେ ଲେଖା ହେଇଛି କ'ଣ? ଏଠି ଆମେ ଶୁଣିବାକୁ ପାଇଲୁ ଯେ 10 ପଦରେ, ଆରେ ସମସ୍ତ ପ୍ରକାର ଛଳ ଓ ମନ୍ଦତାରେ ପରିପୂର୍ଣ୍ଣ ଆଉ ସମସ୍ତ ପ୍ରକାର ଧାର୍ମିକତାର ଶତ୍ରୁ ଶୟତାନର ସନ୍ତାନ, ତୁମ୍ଭେ ପ୍ରଭୁଙ୍କର ସରଳ ପଥକୁ ବକ୍ର କରିବାକୁ କି କ୍ଳାନ୍ତ ହେବ ନାହିଁ। ମାନେ ଏ ବର୍ଜିସୁ ପ୍ରଭୁ ଯୀଶୁଙ୍କର ସରଳ ପଥକୁ ବକ୍ର କରିବାକୁ ଚେଷ୍ଟା କଲେ। ଯେମିତିକି ବର୍ତ୍ତମାନ ଏ ତପି ମିଶ୍ର ଈଶ୍ୱରଙ୍କର ବା ଯୀଶୁଖ୍ରୀଷ୍ଟଙ୍କର ସତ୍ୟ ମାର୍ଗକୁ, ସରଳ ମାର୍ଗକୁ ସେ ବକ୍ର କରିବାକୁ, ବିକୃତ କରିବାକୁ ଚେଷ୍ଟା କରୁଛି। ସେମିତି ଏ ବର୍ଜିସୁ ମଧ୍ୟ ଯୀଶୁଖ୍ରୀଷ୍ଟଙ୍କ ପ୍ରଚାରକ ଲୋକମାନଙ୍କ ବିରୁଦ୍ଧରେ ଠିଆ ହେଲା। ଆଉ କହୁଛ ଯେ ଏ ବର୍ଜିସୁ ହିଁ ଯୀଶୁଖ୍ରୀଷ୍ଟ ବୋଲି ତୁ କହୁଛୁ। ତୁ କେଉଁଠି ଦେଖିଲୁ? କେମିତି ଜାଣିଲୁ? ଆଉ ଯେତେବେଳେ ପାଉଲ ଯୀଶୁଖ୍ରୀଷ୍ଟଙ୍କର ଜଣେ ପ୍ରେରିତ ବା ଯୀଶୁଖ୍ରୀଷ୍ଟଙ୍କର ଜଣେ ଦାସ ପ୍ରଚାରକ ପାଉଲ ଏ ବର୍ଜିସୁକୁ କ'ଣ କହୁଛି? ସେ କହୁଛି, ଆରେ ସମସ୍ତ ପ୍ରକାର ଛଳ ଓ ମନ୍ଦତାରେ ପରିପୂର୍ଣ୍ଣ ଆଉ ସମସ୍ତ ପ୍ରକାର ଧାର୍ମିକତାର ଶତ୍ରୁ ଶୟତାନର ସନ୍ତାନ ବୋଲି ଏ ବର୍ଜିସୁକୁ କହୁଛି। କିଏ? ପାଉଲ। ଯଦି ଏ ବର୍ଜିସୁ ଯୀଶୁଖ୍ରୀଷ୍ଟ ହେଇଥାନ୍ତେ, ତାହେଲେ ପାଉଲ କାହିଁକି ତାକୁ ଏତେ ଗାଳି କଲେ? ମାନେ ଯେତେବେଳେ ପାଉଲ ଏ ପ୍ରକାର କଥା କହିଲେ, ସେ ବର୍ଜିସୁଙ୍କର ଆଖି ପୁରା ବନ୍ଦ ହେଇଗଲା। ମାନେ କୁହୁଡ଼ି ତାକୁ କ'ଣ ଘୋଡ଼ାଇ ପକାଇଲା। ସେ ପୁରା ଆଉ ଦେଖିପାରିଲା ନାହିଁ। ସେଥିରେ ସେ କ'ଣ କଲା? ସେ ମାନେ ସେ ବାଟ ଆଉ ଚାଲିପାରିଲେ ନାହିଁ। ସେଥିପାଇଁ କ'ଣ କଲେ? ସେ ଯେମିତିକି ତାକୁ ହାତ ଧରିକିରି କଢ଼େଇ ନେବେ, ଏଥିପାଇଁ ସେ ଲୋକକୁ ଏମିତି ଦରାଣ୍ଡି ବୁଲିଲା ଲୋକଙ୍କୁ ପାଇବା ପାଇଁ। ତାର ହାତ ଧରିବା ପାଇଁ ଲୋକ ସେ ଖୋଜିଲା। ସେମିତି ତପି ମିଶ୍ର, ତୁ ଏବେ ବର୍ଜିସୁର ଅବତାର ଜନ୍ମ ନେଇଛୁ ନା, ତୋର ଆଖି ମଧ୍ୟ ଦିନେ ଅନ୍ଧ ହେଇଯିବ। ସେହିଦିନ ତୁ ଜାଣିବୁ ଯେ ଯୀଶୁଖ୍ରୀଷ୍ଟଙ୍କୁ ବା ତାଙ୍କର ଲୋକମାନଙ୍କୁ ଘୃଣା କରିବାର ଫଳ କ'ଣ ତାହା ଦେଖିବୁ।